Alright, good to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi webinar kali ini. Dan kali ini Pejasa turut menyiarkan secara langsung juga sesi kali ini dekat medium YouTube rasmi Pejasa. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Kita juga first time malam ni kita cuba untuk buat Facebook page live. So Facebook page Pejasa juga ada live untuk sesi kali ini. Jadi kali ini kita jemput speaker khas daripada industri, T.S. Adnan, Syukur. Dan insyaAllah kita selepas ni kita akan jemput lagi beberapa lagi rakan-rakan industri lain untuk turut bersama dengan berkongsi pengalaman mereka dalam industri untuk sama-sama kita apply dalam government itu sendiri, memang dalam skop kerja kita. Dan insyaAllah sekiranya tuan-puan ada cadangan, sila salurkan kepada form idea yang terdapat dalam portal Pejasa. Dan juga ada dinyatakan dekat menu announcement tu, saya aja masukkan juga dekat dalam menu announcement. So boleh klik kat situ, boleh hantar cadangan-cadangan anda. So tak ada cadangan yang bodoh, semua cadangan yang bernas belaka. Walaupun apa-apa yang jenis cadangan kita akan gunakan sebaiknya. Jadi bagi peserta kali ini kita akan menyediakan insert. Namun saya akan postkan nanti di dekat-dekat akhir sesi ni nanti borang pengesahan kehadiran sebelum tamat sesi ni malam ni. Saya akan masukkan dalam announcement. Jadi dekat situ juga saya akan beritahu dalam chat nanti step untuk dapatkan cert tu macam mana nanti. So itu saja iklan sikit daripada wakil daripada Pejasa. So enjoy sesi kali ini, sit down and relax. Saya pass baton pada moderator malam ni untuk Cik Naim. Okay, over to you. Okay. Terima kasih kepada teknologis Muzamil. Sebut okay, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, terima kasih kepada semua yang menghadiri kepada sesi kali ini yang agak menarik bagi saya. Dan saya juga dilamar oleh Cik Amir kita ni untuk menjadi MC. Dah lama tak jadi MC ni. MC selalu lah. Okay, hari ini kita akan menjemput seorang yang amat jadi MC. Dia kata tersohor jugalah. Okay, hari ini kita akan menjemput Eko. Ada Eko. Alright. Oh, Iskandar. Okay. Dan iaitu Cik Teknologis Cik Adnan bin Muhammad Syukur. Okay. Kalau kita nak bercerita sikit tentang latar belakang dia ni, saya pun first kenal dia masa dia di MyCert lah. Okay. Dan jika saya recall correctly lah, masa tu exercise untuk Xmaya 3. So during the break, kebetulan seminggu sebelum tu iPad baru launch. So masa kami dah bersembang dah berkenaan dengan masa tu MyCert pun dah dapat insiden dah pasal berkenaan dengan iPad. Sedangkan tak dapat lagi device tu. Kita sendiri tak sempat nak procure device tu, tapi insiden dah ada. So that's yang kita, dari situ kita nampak that the landscape berkenaan dengan ancaman cyber even masa during that time 2009, 2010 pun dah ada gap for us to nak tackle dengan kemajuan teknologi dan ni. So dan kemudian kita tengok saya difahamkan Cik Adnan ni mengejar cerita ni tempat lain seperti di Blue Code dan sebagainya. Dan pada tu saya first time baca dia punya artikel di Zanda punya website, iaitu berkenaan dengan exploit kit pada browser. So bila baca kita tahulah dia ni bukan calang-calang lah, boleh dibawa dipelekehkan begitulah. Dia memang ada isi lah orang ni, kuat ni. Okay. So saya sedikit berkenaan Cik Adnan ni lah. So sekarang ni dia berkhidmat di salah satu telco dan menjadi threat intel officer yang mengkaji berkenaan dengan current insiden dan juga ancaman-ancaman yang emerging teknologi lah berkenaan dengan cyber security. So saya pun tak nak bercakap panjang, so saya akan serahkan kepada
teknologis Adnan bin Mohamed Syukur untuk menyampaikan dia punya presentation. Okay. Baik, terima kasih Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita start, saya ada 3 perkara nak highlight. Pertama, some disclaimer lah. Saya tidak mewakili syarikat saya bekerja, dan apa yang saya sampaikan malam ni adalah purely based on track landscape, tapi saya sampaikan daripada sudut pandangan saya. Dan yang keduanya, saya nak iklankan sikit buat penonton, pengunjung yang belum lagi mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Silalah berbuat demikian dengan mendaftar di MySejahtera ataupun di portal vaksin, saya lupa URL-nya. Dan yang ketiga, sebagai basically ini satu permintaan. Biasanya kalau kita buat on stage, saya suka selfie lah dengan moderator. Nak pula macam ni kawan saya sendiri. Jadi yang ketiga, saya nak print screen session sebelum kita start. Dan Naim kena senyum sikit, Naim. Kejap, Amir. Boleh, tak ada. Okay. Senyum, Amir. Alright. Malam ni presentation dalam bentuk santai. Mungkin saya akan gunakan sedikit bahasa rojak bagi memudahkan penggunaan term tertentu untuk make sure message tu sampai. So tajuknya secara overall adalah landscape cybersecurity. Saya cuba fokus untuk apa yang berlaku tahun 2020, 2021, terutamanya apa yang dalam trend meningkat, dan saya akan fokus spesifik kepada insiden-insiden dan contoh-contoh yang berlaku di Malaysia supaya kita boleh mengetahui dan mengambil iktibar lah, sekaligus boleh mengambil tindakan sekiranya anda adalah orang yang berkenaan. Okay, sedikit agenda. Basically kalau tengok daripada agenda ni, apa yang saya listkan hari ini mungkin sama je pun dengan kalau kita tengok daripada security provider, company seperti antivirus dan sebagainya. Trend tu sememangnya sama, mungkin arrangement susunan berbeza, dan mungkin contoh yang kita bagikan tu saja hanyalah pada perkara-perkara yang spesifik pada apa yang berlaku di Malaysia. Slide boleh dikongsikan, tetapi saya tidak ada detail sangatlah pada slide. Jadi kalau ada soalan boleh terus ajukan di ruang Q&A. Right, pertama sekali ransomware. Saya rasa perkara ni dah memang umum tahui apa tu ransomware, apa ransomware buat. Tapi sebenarnya dia ada changes ataupun revolusi yang berlaku pada tahun sekitar 2019 sampai 2020 up to 2021 lah. So kalau kita aware sebelum ni, ransomware basically dia akan infect laptop, server, dan dia akan minta kita bayar ransom dalam bentuk Bitcoin dan sebagainya untuk dapatkan balik key untuk pada file-file yang dah di-encrypt tu. Tapi itu apa yang berlaku sebelum ni lah. Tapi apa yang telah evolve, apa yang telah berubah di sendi, sebabkan mungkin kadar mangsa yang memilih untuk membayar ransom tu kurang, jadi ransomware gang ni telah berpindah daripada memfokuskan daripada end user dan kepada enterprise. Apa yang dimaksudkan enterprise kat sini, dia akan start untuk penetrate ataupun menggodam syarikat-syarikat. Kemudian dia akan deploykan ransomware ke seluruh syarikat tersebut punya server, termasuk data-data juga akan dicuri. So yang berbezanya sebelum ni mungkin spesifik laptop, mungkin spesifik server saja yang impacted. Sekarang ni bila sesuatu organisasi itu di-infect dengan ransomware, boleh dikatakan almost a big percentage of the server akan di-encrypt. Bukan saja akan di-encrypt, malah data juga akan dicuri dan dipindah keluar ke server ransomware gang lah. Jadi sebelum ni Bookutan dibuat hanya untuk menjual ataupun mendapatkan key untuk nak decryptkan balik file. Tapi sekarang Bookutan juga dibuat kalau tak bayar, you tak dapat key, but data juga akan dijual ataupun akan dipublikkan di dark web. Jadi banyak company yang mungkin deal dengan pattern, deal dengan formula on certain things punya formulation dan sebagainya, mungkin akan memilih untuk membayar sebab tak nak dia punya data tu being leak out lah. So trend berubah,
daripada end user kepada server dan kepada enterprise wide punya infection, dan juga the way ransom dibuat daripada data sahaja untuk di-decrypt kepada data. Kalau tak bayar, data akan di-upload dan dilepaskan. Benda ni mungkin dah ramai aware, tapi something yang saya juga nak highlight, pelaku dalam kes ni ransomware gang tu semestinya kita tahu, kita anggap dia sebagai satu criminal ataupun cyber criminal. Tapi something yang kita worth untuk fikir sejenak, take a step back dan fikir, kalau data tu dilepaskan di dark web contohnya, adakah kita mempunyai hak untuk mendownload, membaca dan menyimpan data tersebut? Terutamanya data-data yang melibatkan PII, customer information dan sebagainya. Mungkin nanti kita boleh minta Amir untuk buat satu sesi dengan PDPA. Mungkin dia boleh jelaskan dengan lebih detail apa sebenarnya adakah kita berhak untuk menyimpan data yang dileakkan di internet, terutamanya bila data-data tersebut melibatkan PDPA. Sebab ramai yang bila ada dump, ada orang kata file being uploaded, dan akan tanyalah dalam community, siapa ada download, boleh share tak? So itu common. So saya nak terus satu soalan untuk malam ni dan satu cadangan untuk kita take a step back, kita fikirkan whether download kita ni berhak untuk download dan simpan data tersebut. Right, itu untuk ransomware. Naim, kalau ada apa nak tambah, nak question, nak bangkang, tu Azia. Okey, baras. Right. Yang kedua, phishing. Right, phishing yang kita tengok yang involve sebelum-sebelum ni, most likely mungkin yang kita dah tahu adalah phishing yang melibatkan banking. Dalam mana kita terima email cakap ada certain bank tengah membuat update, kalau nak access ataupun nak update maklumat, kalau takut data terdelete and whatnot, sila klik pada link yang disediakan untuk dapat access kepada server backup. Itu yang common sebelum ni lah. Tapi yang kita nampak waktu COVID ni, waktu work from home, phishing start menggunakan tema-tema COVID. Contohnya yang kita I think ramai pernah terbaca ataupun pernah sendiri terima adalah konon-kononnya WHO menghantar email untuk awareness on COVID. Ada attachment ataupun ada link untuk kita baca kononnya tentang COVID, tapi sebenarnya itu phishing ataupun itu attachment yang mengandungi malware. Kalau yang lebih menjurus kepada Malaysia, kita pernah tengok iSINA punya phishing yang dihantar kononnya kalau gagal aplikasi untuk iSINA yang pertama dulu, kita ada cara untuk nak buat rayuan, sila klik pada link dan sebagainya. Phishing dah involve, kalau sebelum ni hanya email, kita tengok pada zaman COVID 2020, 2021, phishing juga datang dalam bentuk SMS dan juga application. Yang iSINA saya maksudkan tadi, tak silap saya, datang dalam bentuk email ataupun WhatsApp punya forward. Tapi kalau tuan-puan ada terbaca tentang Bank Negara punya application, download dan install untuk APK, test flight untuk iOS, those are phishing yang melibatkan application. Dia kata ada centralized all-in-one app untuk banking, boleh download dan install daripada Bank Negara. So dia dah ada berevolusi lah daripada phishing through email, dan now phishing dah ada application sendiri. Dan one of the recent one, screenshot yang belah kanan tu, phishing melalui SMS ataupun ada yang panggil smishing. Ini sebab orang cakap mungkin tips-tips yang kita terbaca sebelum ni, jangan klik link kalau daripada email. Bank takkan email pengguna untuk update information. Jangan klik link daripada WhatsApp ataupun Facebook kerana bank takkan gunakan channel tersebut untuk berkomunikasi dengan customer. Information yang rasmi daripada bank hanya akan datang daripada bank dalam bentuk SMS ataupun surat. Jadi mereka pun menggunakan opportunity itu untuk menggunakan SMS, broadcast kepada seantero Malaysia untuk hopefully daripada 1,000 yang dihantar mungkin 10 yang klik. Jadi dia mungkin akan berpeluang untuk mendapatkan akses kepada akaun mangsa. Dia evolusi untuk phishing pun kita nampak berubah, bukan saja meningkat tapi juga berubah. Jadi kenapa antara sebab benda ni meningkat adalah satu, mungkin terdesak, mungkin yang hilang kerja, nak pakai duit dan sebagainya. Yang kedua, bila you duduk luar daripada corporate environment, you punya exposure tu slightly lagi tinggi.
Saya rasa mungkin kemungkinan besar mungkin secara majoritinya kat sini work from home. Jadi mungkin capaian email corporate dan mungkin capaian email personal di syarikat, di office mungkin di block, tapi di rumah kita bebas untuk nak akses kepada email. Jadi capaian kepada email ataupun akses kepada email itu lebih mudah, dan phishing tu mungkin akan meningkat dalam tempoh kita berada di rumah. Selain itu, contohnya dalam kita akan cover nanti network based attack ataupun malware, yang mana mungkin di office kita akan ada IPS, kita ada proper firewall untuk lindungi kita, tapi tidak di rumah kerana kita hanya menggunakan internet provider yang dengan ada basic setup saja dan kita start membuat kerja lah. Jadi itu antara reason kenapa kita nampak trend-trend ini meningkat dalam tempoh COVID punya period ni. Dan penggunaan tema tu juga adalah something yang bersesuaian. Dia pilih contohnya untuk vaccination, dia pilih pasal awareness on COVID. So tema-tema macam ni dia tahu orang aware, orang nak tahu. Jadi kemungkinan orang akan klik pada phishing tersebut lah. Okey, yang ketiganya antara peningkatan iaitu di dalam IoT bot. So mungkin kita pernah terbaca ataupun pernah terdengar sebelum ni IoT Internet of Things, yang mana dia mungkin sebahagian daripada router, mungkin smart bulb, smart switch, smart fridge and so on lah, asalkan dia connected to internet. Tapi apa yang kita observe recently adalah IoT bot, yang mana IoT ni di-compromise dan dia kemudian menjadi bot ataupun zombie. Dia start to compromise IoT lain untuk menambahkan bilangan bala tentera bot dia, untuk biasanya dia direkrut untuk menggunakan ataupun digunakan di dalam DDoS lah. DDoS something yang kita mungkin kurang sikit nampak kat Malaysia, tapi trend di luar meningkat. Tapi antara contributor ataupun penyumbang kepada DDoS tersebut adalah IoT bot ataupun IoT device yang telah di-compromise, yang mana datang ataupun kita antara penyumbangnya. Antara yang paling tinggi menyumbang kepada IoT bot ni adalah saya rasa mungkin ramai yang pernah terbaca, ada juga pernah mencari di Shopee, di Lazada, ataupun pernah menggunakan modem-modem yang seperti yang saya tunjukkan. Dia ada some modification dekat firmware level so that SIM card yang kita masukkan tu boleh detectedkan over the Wi-Fi unlimited. Kita boleh bypass telco punya limitation dan sebagainya. Tetapi dengan modification pada firmware tu biasanya dia datang dengan satu standard setting. Ya, kalau macam itulah setting pada router kita, most likely untuk router-router lain yang turut dijual oleh seller yang sama menggunakan setting yang sama. Which is sama ada untuk HTTP admin panel dia ataupun SSH dia ataupun even some yang running telnet. So bila setting sama, most likely password pun sama. Jadi si so-called hacker boleh code some automation, some script ataupun some malware dalam bentuk bot lah untuk dia infect satu machine, dan once infected dia akan start to scan the whole internet dan cari lagi modem-modem yang lain untuk di-infect. Jadi secara tak langsung kita menjadi zombie, menjadi bot, dan kita juga contribute untuk merekrut bot-bot lain dalam bentuk IoT device lain lah, jiran kita ataupun mungkin any other user of internet. Dengan dia scan, dia exploit, dia tanam bot, dan dia pula akan menjadi another bot untuk merekrut another bot. Macam saya kata, most of the time bot ni direkrut untuk digunakan di dalam DDoS attack lah. Dia akan launch attack untuk certain certain brand, certain attack on certain infrastructure dan certain website untuk downkan infrastructure tersebut. Tetapi as per our observation, Naim boleh betulkan kalau saya salah, mungkin trend tu tidak Malaysia menjadi mangsa, tapi secara tak langsung kita sebenarnya contributor dalam mana kita punya IoT ni adalah bot yang involved dalam serangan DDoS tersebut. Okey, antara threat lain yang meningkat 2020
ke 2021 dan sehingga sekarang adalah identity theft dan social media hijacking. So identity theft is something yang mungkin kita pandang leceh je. Benda ni pernah berlaku banyak kali sebelum ni. Kalau perasan ada telemarketer start call kita, tahu information kita, just minta nak confirmation untuk loan contohnya. Dari mana dia dapat phone number kita, dari mana dia tahu kita ada account bank dan sebagainya, slip gaji, pendapatan range dan sebagainya. Itu adalah daripada information yang ada pada tangan mereka yang mungkin kita tak approve ataupun kita tak benarkan pun untuk mereka ada data tersebut. So identity theft paling common mungkin kita dengar adalah untuk orang start contact untuk buat scam. Cakap sebagai LHDN, cakap sebagai SPRM. So dia ada nombor phone kita, dia ada nombor IC kita, dia boleh call kita, spell out their name, spell out their IC number, jadi kita jadi takut. Dia kata dia daripada LHDN, minta bayaran sekian-sekian, kalau tak kita akan buka satu court case terhadap you. So this information biasanya digunakan against the victim untuk dalam aktiviti scam. Tapi selain itu, untuk perkongsian, identity theft juga boleh contribute kepada unauthorized loan application. Disebabkan zaman COVID ni banyak signature, digital signature digunakan oleh banking punya site. Jadi tanpa perlu eKYC yang melibatkan IC dan sebagainya, ataupun hanya salinan IC yang diperlukan. Jadi fraud loan ni boleh berlaku. Itu mungkin tak tinggi sebab mungkin ada validation dalam bentuk phone call dan sebagainya, ataupun CTOS dan sebagainya, tetapi ada satu lagi untuk dikongsikan adalah information digunakan untuk daftar pasca bayar punya services, contohnya telefon, Astro dan sebagainya. So bila mana kenapa phone antara yang hangat di fraudkan sebab apa jadi ini sasaran lah. Kenapa antara postpaid phone yang menjadi sasaran adalah kalau kita aware, kita boleh beli content and charge to the phone. Bagi contoh, saya boleh beli subscription untuk Spotify dan juga YouTube Premium. Saya just charge to the phone bill, nanti at end of the month saya bayar kat phone bill saja. Selain itu, gaming diamond and streaming content lain juga boleh dibeli melalui dia panggil charge to the bill lah, meaning kita beli diamond tu dan charge to the phone bill, nanti end of the month kita bayar. Bayangkan kalau IC saya IC Naim ni saya guna untuk daftar postpaid dan saya beli sebanyak mungkin diamond with the credit limit yang assigned to the account. Katakanlah 2,000 limit, saya beli sebanyak mungkin diamond, charge to the bill, end of the month saya tak bayar, kena potong. Tapi bukan saya kena blacklist sebab IC yang daftarkan tu adalah IC Naim. Naim tak sedar pun. The moment mungkin ejen pengutip hutang tu call, dia kata you ada hutang dengan sekian-sekian telco, ada pembelian diamond, mungkin dia tak sebut lah, ada amount ni, dan bila you call service center, call center, you pernah beli diamond dulu pada nombor-nombor ni, padahal you tak pernah daftar pun nombor tersebut kan. So ini antara yang kita nampak berlaku dan something yang kita kena aware lah. Mungkin kita start kena question bila orang call dengan sebut nama betul daripada mana source of data dan sebagainya. Atau satu lagi juga, mungkin kita anggap benda ni remeh, bila real estate agent start to call kita time-time ni. Dia tahu orang terdesak mungkin nak jual rumah, tapi mana dia tahu data kita in the first place, mana dia tahu phone number kita, mana dia tahu lokasi rumah yang kita ada. So mungkin kita pandang sebelum ni tak apa, tak berminat, tak nak jual dan what not. But now mungkin kita boleh start question balik daripada mana dapat information ni, dan kita boleh move forward lah. Mungkin sesi bersama PDPA sangat sesuai untuk kita highlightkan ataupun dapat jawapan yang lebih jelas, contoh yang lebih jelas lagi tentang perkara-perkara ni. Saya tambah sikit je Kak Adnan. Selalunya kalau benda-benda melibatkan kita charge on our phone, beli diamond for the game and everything kan, selalunya benda ni yang saya faham lah, pengalaman dan tengok rakan-rakan seangkatan gaming ni, usually benda tu dia tak buat on their own personal account, dia akan buat satu account khas. So dalam gaming kita panggil selling an account. Dan kan dia akan berduit kat situ. Okay, game ni dia kata kita dalam account ni kita dah ada 2,000 diamond. You bayar je saya
probably 500. Dia dah charge kita maksimum 2,000 kan, dia dapat 500 pun tak tangi. Macam tu macam sometimes these people exploit kita punya this information lah nak membeli ni. Kalau kita tak buat timbal balik ataupun checking balik lah. Contoh lain Naim, kalau perasan kalau macam ada certain streaming punya app yang boleh throw diamond. Orang tu joget cantik sikit, kita throw diamond. So kalau perasan ada diamond ni dijual murah. So basically antara source ni adalah melalui sumber-sumber macam ni lah. Yes, betul. Setuju. Alright. Satu lagi social media hijacking. Nampak renyah tapi memang sangat banyak berlaku recently. Facebook ataupun yang paling membawa impact saya rasa WhatsApp dan Telegram. Kalau dengar WhatsApp account hijacking recently, tiba-tiba boleh cakap Spanish, tiba-tiba orang ni tak pandai cakap English minta duit. So orang pelik, kenapa hijack WhatsApp? Dapat apa je dengan hijack WhatsApp orang? So let me share some context lah. So bila kita hijack WhatsApp seseorang, contohnya Naim malam ni saya dapat hijack WhatsApp dia, saya tak dapat chat log dia sebab WhatsApp simpan chat log tu dalam phone pengguna. Tapi apa yang saya dapat adalah orang yang akan message saya pada message Naim, saya akan dapat baca, dan grup-grup yang Naim join. So kalau perasan, geng-geng ni akan cuba target VIP customer lah ataupun VIP user. Kenapa? Sebab this VIP user akan ada group ataupun connection dengan another VIP person. So once dia dapat hijack someone punya WhatsApp, so basically, so what's next kan? So apa yang geng-geng ni buat, kita tengok trend ni banyak datang daripada Latin Amerika. Apa yang dia buat, dia akan cuba convince grup-grup dalam grup-grup yang si mangsa join, message beberapa orang cakap aku dalam emergency, ada some accident just happen, aku kena bayar sipulan-sipulan ni, kalau tak nanti dia nak pukul lah, boleh tak tolong transfer sekejap, nanti aku bayar balik. So ada kita tengok yang boleh berbahasa Malaysia, mungkin Google Translate, tapi most of them memang communicate just dalam English lah. So dia menyamar ataupun dia menyamar sebagai mangsa, cakap dalam grup tu, dia tak tulis dalam grup, dia akan PM beberapa orang dalam grup, cakap saya dalam emergency, tolong transfer duit ke sekian, by next week saya akan bayar balik. So itu very common. Kalau nak pula dapatkan ahli keluarga, biasanya dia akan percaya dan dia mungkin akan transfer. So mungkin ramai akan terkejut lah macam mana WhatsApp boleh kena hijack. Mungkin orang yang aware sikit, dia akan mungkin pelekeh, ni mesti share WhatsApp verification code tu kot. WhatsApp verification code tu kan. So basically, kalau kita betul-betul follow case-case ni, basically satu, memang social engineering involved lah. Sama ada dia call ataupun dia message, dia cakap kalau dia dapat SMS, tolong forward sebab saya tersalah hantar. Tu very common. So untuk orang yang tak technical ataupun orang yang tertipu dengan tipu daya tu, memang easily dia boleh share code. So apa yang si hijacker buat, dia akan masukkan phone number si mangsa dekat phone dia, phone si hijacker lah. So si mangsa akan terima SMS verification code. So si mangsa akan WhatsApp si hijacker akan WhatsApp si mangsa, cakap saya tersalah hantar, yang dekat SMS tadi tu boleh tak tolong forwardkan dekat WhatsApp chat sekarang ni. So bila dia forward, within the 30 to 50 second, basically you boleh masukkan code tu dan you boleh take over the account. As easy as that. Itu kalau social engineering involved. So nanti ramai cakap dah siapa suruh share in the first place. Right, so let me share another issue which is basically a technology limitation. So almost everyone akan ada voicemail enabled by default. So saya ulang, almost everyone dia ada voicemail dekat mobile phone itu enabled by default. Jadi kalau hijacker pilih untuk call me instead of send SMS, WhatsApp akan call mangsa instead of hantar SMS. Alright, disebabkan hijacker ni tahu WhatsApp akan call within the next few seconds, dia akan cuba buat victim ni engage. Dia akan call ataupun dia akan request from multiple device, so that at least one of the call nanti akan masuk voicemail. Dan disebabkan kita ni tak berapa cakna dan tak berapa ambil kisah pun pasal voicemail ni, sebenarnya orang lain boleh access voicemail kita kalau dia tahu PIN yang betul. Dan most people sama ada tak pernah tukar PIN ataupun akan set PIN yang senang. Hasil daripada saya punya ujian sendiri, 20% akan guna PIN yang
guessable ataupun yang boleh diteka. 20% daripada sampel set saya menggunakan PIN yang guessable, yang boleh diteka. Okay, kenapa telco buat orang lain boleh access kepada voicemail of a third party? Okay, dia boleh jadi dalam isu contoh bila bateri habis, of course orang call akan masuk voicemail dan kita yang dah bateri habis ni, kita nak gunakan another phone untuk nak cuba access kepada voicemail. Itulah satu senario. Second senario, bila you roaming, you tak boleh carry, from telco perspective, you tak bawa and you tak carry your own number when accessing to the voicemail punya system. So voicemail nampak as if you're calling from a third party punya numbers, that's why dia akan challenge you dengan password. Tapi kalau yang tak pernah tukar password ataupun tukar password pakai password yang terlalu senang, ini antara isu yang penyumbang ni lah. Jadi WhatsApp call nak beritahu your WhatsApp verification code is certain number tu, dia akan masuk voicemail. Jadi hijacker hanya perlu access pada voicemail, ambil verification code ni, dan now dia dah boleh take over the account. So then dia akan buatlah message minta duit dan sebagainya. So another thing yang hijacker ni ambil satu step ahead ialah dia akan setkan two factor authentication kepada account tersebut lepas dia dah hack. Sebab apa? Sebab owner can just simply uninstall and install balik, dia dah dapat balik account tu kan. Jadi untuk dia nak pegang akaun tu lebih lama, dia akan setkan 2FA, two factor authentication kepada WhatsApp tadi dengan menggunakan satu lagi kod yang hanya hijacker tu je tahu. Jadi dengan berbuat demikian, dia bolehlah pegang akaun tu lebih lama, dan dalam tempoh dia pegang tu lagi ramailah mangsa yang mungkin jadi mangsa dia lah. My personal experience, ada seorang ni akaun dia kena hijack, of course dia tak rugi 1 sen pun, tapi kawan-kawan dia dah habis dekat 30,000. Diminta transfer kepada akaun third party atas alasan kononnya tengah ada emergency, tolong transfer kepada third party akaun ni lah. Dan kawan pun tak sedap, kawan pun layan je, ingat betul kan? Yang tak call tu lah isu dia. Kalau call untuk validate, then problem solve. Sebab WhatsApp dengan telco call tu berbeza sistem kan. Yes. So benda ni meningkat mungkin sebab terdesak ataupun mungkin orang busy work from home dengan nak handle rumah anak dan sebagainya. Bila ada orang minta forward something, dia just simply forward dan sebagainya lah. So ni sangat-sangat banyak, dan loss bukan kepada mangsa lah, tetapi lebih kepada surrounding, rakan-rakan, keluarga mangsa. Okay Anan, kita take fast sekejap. Kita ada soalan yang menarik berkenaan sementara WhatsApp ni, ada menarik berkenaan WhatsApp ni. Daripada teknologis Wan Amisah, dia bertanya berkenaan WhatsApp telah menyatakan atau declare setiap komunikasi adalah end-to-end encrypted. Pada pandangan tuan, adakah masih boleh di-hijack ataupun di-hack? Ini personal opinion lah. Secara umumnya, sebab dia tak open source, kita tak boleh nak audit. Yes. Secara umumnya, untuk check daripada user kepada user, saya percaya benda tu end-to-end encryption, encrypted lah. Tapi bila group mungkin dia berbeza, ataupun mungkin saya tak habis belajar, tak habis study, tapi mungkin dia sedikit berbeza sebab dia perlu broadcast to multiple party dan sebagainya. Tapi for end-to-end dan even file yang di store dalam disk pun sebenarnya encrypted. Dalam phone tu pun sebenarnya encrypted. Tapi saya cakap ni based on apa yang mungkin saya terbaca dan mungkin saya just a simple punya analisis. Sebab benda tu bukan open source, saya tak audit lah perkara ni in detail. Menarik juga yang tadi berkenaan dengan Tuan Adnan tadi share pasal guna voice chat tu, voicemail tu. Sebab masa first dia report tu keluar kena nak exploit tu, immediately saya call minta disable. Sebab saya tahu memang saya pakai dan saya disable sebab I know this is a risk dan saya tak guna dan saya terus disable lah. Naim, disable solve the problem tadi ke tak sebenarnya? Tak sebenarnya, tak juga. Tapi sebenarnya disable membantu, tetapi sebelum disable you kena change the password. Yes, itu sebab kalau you disable, the fraudster tu dia boleh call on your behalf and enablekan balik. Kalau so boleh di-enable. Kalau benda ni on the telco part dia mungkin terlepas pandang ke apa, dia terbagi, masak kita. Tapi that's the thing lah. I think it's a good thing kita kena double check balik siapa yang pakai postpaid apa semua tu. Boleh start check balik lah, tukar password, dan kalau tak nak disable lah lepas tukar password. Okay. Ada beberapa soalan lagi tapi saya highlight sikit lah. Okay, ada yang nyatakan berkenaan ransomware tadi. Industri apa yang jadi sasaran ransomware negara kita ni dan kenapa?
Di Malaysia, nak dapat detail yang betul tu mungkin saya bukan pihak berwajib untuk mangsa melaporkan lah. Mungkin Naim sendiri lebih sesuai untuk jawab. Tetapi based on perkongsian rakan-rakan, saya nampak antara yang tinggi menjadi target di Malaysia adalah industri pembuatan dan juga banking. Saya ini berdasarkan perkongsian daripada rakan-rakan, industri pembuatan dan juga banking. Kenapa? Mungkin satu, saya percaya ianya lebih kepada low hanging fruit. Yes. Attacker tidaklah specifically menuju certain industri, tapi mungkin sistem yang mereka pakai mungkin sama from one victim to another, jadi dia tak perlu belajar dan cuba hack dengan teknologi kaedah baru. Itu pendapat saya. Saya rasa since low hanging fruit, dia dah pernah jumpa satu mangsa yang menggunakan sistem sekian. Another company juga menggunakan sistem yang sama, jadi dia just move around from one company to another. Tapi yang sekitar ataupun di Malaysia yang dikongsikan oleh rakan-rakan, saya nampak memang banking dan industri pembuatan lah. Sebab kalau kita get back sekejap kena ransomware ni, sebenarnya ransomware ni ada punya karakteristik is kita panggil attack of opportunity. Kat mana yang ada opportunity macam Tuan Nan cakap tadi, ada low hanging fruit, kat situ ada, dia akan attack. Walaupun tu personal user, banking ke, ICS ke, SCADA ke, all this sector, mana yang ada low hanging fruit yang masa tu ada exploit dia will exploit. Dia tak ada nak target sangat lah. Tapi sometimes ada case memang ada certain group memang ada target specific sector. Kan? Itu lain cerita lah. Tapi kalau kita as a ransomware as a whole, is a attack of opportunity lah. Mana ada lubang dia masuk. Dia main sapu je. Okay. Oh, ada yang tanya lagi tadi berkenaan dengan voicemail tu. Adakah prepaid pun terlibat? Sama. Voicemail juga di-enablekan untuk prepaid. Tetapi sebab saya pernah cakap tadi, kebanyakan mangsa yang di-aim adalah mangsa VVIP. Macam mana dia target VVIP tu ialah based on number. Dia cari nombor-nombor yang cantik. Sebab of course kalau kita nak power duit, kita cari something ataupun someone yang dia punya connection, dia punya kawan-kawan, orang yang banyak duit juga. Jadi dia akan cuba aim nombor-nombor cantik dengan harapan dia akan dapat someone yang VIP lah. Itu yang common as per my observation. Okay, menarik. Okay, rasanya kita teruskan. Alright. Dan kita balik kepada work from home related threat. Bila saya cakap work from home related threat ni, something yang sebelum ni kita duduk kat office, problem ni mungkin tak berlaku ataupun jarang berlaku. Disebabkan kontrol-kontrol yang kita buat sebelum ni, memang kita fokus pada setup orang datang office, bekerja dalam office, connected to network office. So, saya akan highlight a few dan pecahkan pada dua, server side, client side. On the server side, kalau kecil sangat minta maaf, harap dia nampak. On the left hand side, saya nak share tentang email server Exchange, Microsoft Exchange yang menjadi target yang sangat tinggi daripada tahun lepas sampai bawa ke tahun ni. Apa yang berlaku, email server yang biasanya berkemungkinan satu vulnerability tu dijumpai oleh hacker lah. Yang keduanya, kemungkinan sebelum ni bila work from home, email server ni boleh diakses melalui intranet sahaja. Jadi bila dah work from home, email server tu perlu dibuka kepada internet untuk staff boleh akses kepada email tanpa VPN. Jadi bila exposure kepada email server, satu mungkin dia tak update pun sebelum ni, sebab fikirkan email server mungkin nothing much. Tapi what happened in 2020, 2021, Microsoft Exchange is being targeted hardly and badly by the attacker. Kalau tengok statistik daripada Talos tu, dia kata it consists of more than 30% of the global attack. Memang orang attack tu saja menjadi lubuk lah dalam target oleh bad guy. So it's a serious issue worldwide sampai Microsoft keluar advisory, FBI keluar kata kita akan tolong wipekan kalau kita tengok US yang dah infected dan sebagainya. Sebab apa? Sebab the moment email server ni dihack, basically dia ada privilege as a system privilege ataupun bukan
bukan user biasa, bukan admin, dia is a system. So dia boleh dapatkan semua password yang ada, yang pernah login dalam server yang sama, dan dia boleh move around dalam network mangsa dia lah untuk nak dapatkan data lain, nak tanam ransomware dan sebagainya. Kalau kita tengok trend, benda ni start di abuse oleh APT daripada China, Advanced Persistent Threat daripada China, dan dia gunakan untuk mengakses pada data lah. Tapi kemudian geng-geng ransomware start perasan tentang vulnerability ini, dia pun start gunakan vulnerability ini untuk nak deploy ransomware dalam organisation. Yang being hit teruk by ransomware menggunakan vulnerability ini antara sektornya adalah sektor perubatan, hospital terutamanya, tapi tidak di Malaysia lah, mostly di US. Dan yang kedua, di sini staff nak bekerja dari rumah, jadi mungkin syarikat ataupun agensi akan deploykan VPN. Kalau kita rasa VPN is the best way untuk nak securekan the communication untuk orang bekerja rumah connected to the system yang internal. Jadi dia deploy VPN, tetapi secara tak langsung kalau tak di maintain properly, VPN tu sendiri menjadi vektor untuk di-compromise ataupun di-hack oleh attacker dan mendapatkan akses kepada infrastruktur organisasi tersebut lah. Again, dalam kes ni saya sharekan contoh itu Pulse Secure VPN. Dia ada beberapa vulnerability being disclosed daripada tahun 2020 sampai 2021 dan is being hit and hacked badly lah by the attacker. Especially seperti again daripada contoh tu Chinese APT, Advanced Persistent Threat daripada China. Ni on the server side. Alright, while on the client side, which is your own laptop ataupun PC tu, dia ada isu di mana saya rasa semua dalam ni geng-geng IT boleh faham. Yang pertama, Windows update akan fail. Terutamanya bila setup yang dibuat tu adalah Windows update akan di-push oleh update server di dalam Office. Hanya bila you are connected to the Office network, you akan dapat update daripada update server tersebut. So ini I think is a common setup. Jadi bila you work from home tanpa VPN, you tak akan dapat update, and for the period, the moment daripada the last update yang you terima sampai hari ini, you ada gap untuk vulnerability yang tidak di-update, yang tidak di-patch. So ini antara isu yang kita nampak very common, tetapi dalam Windows 10 basically you boleh minta Windows to look for update from internet directly. So dalam Windows 10, I think it's something maybe you guys boleh keluarkan poster to address this issue. Dalam Windows 10 ada option untuk each individual laptop ataupun PC boleh update Windows directly from internet. Kalau tak dapat capaian daripada update server dalam Office network tu lah. It's something for you to look at after this. Kalau mungkin something yang kita boleh push dalam bentuk awareness ataupun poster, so that kita boleh tolong organisasi kita ataupun kita punya sektor dipanggil apa kalau government ni? Agensi kita punya agensi untuk dah sampaikan mesej dan dapat update mesin-mesin yang terputus connection daripada Office network. Yang kedua, antivirus update. Again macam Windows juga ada antivirus update yang di-push oleh update server di dalam Office network sahaja. So if you are working from home tanpa VPN, you tak akan dapat akses kepada update server, jadi antivirus tak berupdate. So bila you tak update antivirus, you tak update Windows, the chance you get infected dengan malware tu sangat tinggi. Satu sebab you sendiri hanya duduk dalam satu setup network yang simple, home network, yang tak ada IPS, firewall yang complicated dan sebagainya. So kalau you being scanned ataupun let's say you download something from the internet atau through email yang tak di properly scan dan sebagainya, then you have no proper signature pun in the first place dalam you punya laptop. Antivirus tak update. And certain malware akan try buat privilege escalation using some vulnerabilities yang ada dalam Windows ataupun certain application yang ada dalam you punya machine. Dengan capaian yang tak ada pada update server, you pun tak ada proper update pada Windows, dan the mess tu akan jadi the messier lah, lagi-lagi teruk from time to time. So it is something yang kita boleh cuba address, especially on the Windows side. You boleh download directly from internet. For the antivirus side, I'm not sure. Maybe something that we can look at after this. But if you're using Defender as the antivirus,
Defender akan dapat update straight away from the Windows update juga. So for those yang using inilah Defender. But for other product, maybe you kena buat some awareness untuk change the setting so that the update can be pushed directly from internet. So ada orang tanya berkenaan dengan selain daripada VPN ni kan. Ramai guna TeamViewer juga masa work from home ni. Adakah ada isu security kalau guna TV ni, TeamViewer ni? Personally saya tak jumpa isu yang serius kalau a proper guideline tu kita follow lah. Even TeamViewer minta kita set password dan sebagainya. Jadi kalau that guideline, I believe agensi sendiri pun biasanya akan come out dengan guideline. Kalau ini dipatuhi, tak nampak ada isu. Kalau sebelum ni orang tanya pasal Zoom kena hack apa semua tu, is it safe to use Zoom? Antara yang diklasifikasikan sebagai hack tu adalah orang boleh join kita punya room, buat recording ataupun start to broadcast some video and what not. Kalau kita boleh protect dengan password and ada pun polisi ataupun ada pun some guide untuk kita buat macam tu, kita tak follow, kita tak bolehlah termkan benda tu sebagai tak secure. So I believe the same goes to TeamViewer. I tak nampak some sort of exploitation directly to TeamViewer. Tapi as long as you follow the guide, the safety guide tu, I think is a good one lah. I think nothing much on the security punya concern. Pokok pangkal ni in the end on the end user side lah. Kalau kita tak ada proper procedure, secure macam mana program software tu pun, exploit dia berlaku kat kita. Mungkin human tu akan jadi factor lah in the end. Nak tanya sikit, kalau macam dia in term of mudahnya user ni dia nak access kepada let's say PC dia dekat office ke ataupun server dia dekat office kan, kadang-kadang dia lebih suka kaedah remote desktop berbanding daripada through VPN directly kepada server tu sendiri ke, kaedah macam mana. So in term of pendapat Adnan sendirilah dari segi normal security practice lah, ataupun untuk kita nak remote access kepada server tu, antara kita pakai remote desktop dengan through VPN ni, which one yang rasa yang the best lah? I think is a industrial practice pun pakai remote desktop is a common one. Tetapi remote desktop punya services you tak boleh expose to the internet. Is a practice yang you tak boleh expose remote desktop punya service to the internet. Kalau you nak access daripada luar, you kena ada satu VPN ataupun jump host, you access dan kemudiannya baru VPN, baru remote desktop. Kenapa? Satu, brute force can happen to the service yang expose tadi. You tak tahu one day your password boleh di-guess dan boleh masuk. It's very common to be used by the ransomware punya gang. Dia brute force sampai dapat dan dia masuk melalui remote desktop. Second, kalau ada vulnerability yang melibatkan remote desktop, so you are also exposed. So I doubt lah kalau ada bagus, tapi I doubt kita ni adalah daripada golongan yang update every patch Tuesday keluar kita directly update. I doubt it. Dan satu lagi, bila dalam condition 0 day, kita tak nak benda tu berlaku, was ada exploit ataupun ada vulnerability, kita expose sebab kita dah exposekan port ataupun servis tu kepada internet. Jadi VPN dulu ataupun through jump host and then baru remote desktop lah. Regarding dengan Patch Tuesday punya update, kadang-kadang some of the organisasi ni ada software yang dia legacy and everything. So sometimes they need to do testing extensively. That's why kadang-kadang ada gap. Tapi usually tak adalah dia maksudnya dia expose. Maksudnya kadang-kadang dia orang buat virtual patching dulu on the firewall ke IPS ke dulu as a langkah awal lah. Sementara dia orang nak deploy the proper patch dulu. Kalau mampu ada keluar guideline ke? Kalau critical berapa hari, kalau medium berapa hari? Tak sure pula tu. Nanti kita tanya balik. Alright, dan the last one apa yang saya ada, I think juga menjawab pada satu soalan yang kita nampak tadi, mungkin dah di-push ke bawah. Insider threat. Insider threat something yang kita dah ada control baik macam mana pun, macam kita discuss tadi Naim, human can be one of the element untuk some fraud ataupun
kriminal punya aktiviti boleh berlaku. Dia boleh jadi sebab mungkin PKP ni orang nak pakai duit, ada yang side business dah tak ada sebab kena tutup dan sebagainya. Jadi cyber threat is something yang kita tengok meningkat juga. So control yang kalau you tengok dekat parameter level network saja is something yang mungkin kita kena again take a step back, fikir balik kalau benda ni happen, siapa yang akan monitor dan level mana yang patut pemantauan tu berlaku. Contoh kalau kita tengok daripada kerajaan akhbar tu curian data ketiga dia melibatkan curian data dan penjualan maklumat dah. Jadi kalau curian data ni, jadi kat mana bahagian yang kita perlu improve, which is probably DLP ataupun on the certain access pada database kita restrict dan sebagainya, is something yang kita kena review. So parameter kalau kita control dekat network sahaja sebelum untuk kita fikir attack should be coming from network punya vector, tapi now kita dah hari insider threat, orang mungkin terdesak ataupun mungkin ada demand yang tinggi untuk nak beli data tu kat luar. Jadi this is something yang kita tengok meningkat dan as a reflection kita kena tengok balik kat mana perlu kita put in new control ataupun to improve some control yang kita dah ada untuk kita boleh capture aktiviti-aktiviti macam ni. Slightly more difficult sebab it involve human, tapi kita kena face the fact lah benda dia tengah increase dan something yang akan jadi challenging juga untuk orang IT dan juga orang cyber security. I think kita dah last slide ni Naim. Slide lah? Oh, last slide ni. Tak apa, soalan banyak ni. Okay, tapi kita nak ambil some of the overview lah daripada tahun 2000 sampai ke 2020 tahun lah kan. Okay. Kita tengok ada video cerita berkenaan cyber security landscape ni kan. Pada awal 2000 dulu attack banyak on the OS level. Kernel tak secure lah, all the default port and everything kat Windows 2000 and everything kan. So bila semakin kita dekat pada 2010, attack dah start cyber security attack dah start focus on the software side. Maksudnya framework, software, sama ada proprietary, open source ke, yang mana yang dia boleh exploit, dia exploit. Dan along that way ke 2020 ke tahun 2020, dia dah start gain data dump dah start gain traction. Dan pada masa yang sama this criminal organisation start weaponizing encryption. Encryption yang supposed to protect us last kali jadi double edged sword yang weaponizing dan jadikan yang kita kenal sekarang sebagai ransomware. Dan masa itulah a lot of thing happen menjadikan chaotic lah. Dan ada pula attack on specific software macam SolarWinds and everything kan. So even the most kita rasa yang macam siapa yang tak this software yang di luar jangkaan ni pun these people dah start attack. Dan come tahun 2020 dan nak ke 2020 kita nampak there's attack on the hardware pula dah. Macam yang the famous CPU tu kan. Masa yang bila kat hardware ni lagi masalah satu je. Kalau kat chip level, the way kalau dia tak ada benda kita boleh buat selain kita tukar architecture chip tu. That's the thing yang kita nampak evolving dia tu daripada simple OS sampailah ke hardware yang susah. Yang kita sendiri tak ada control lepas tu. That's why yang kita nampak the landscape sentiasa berubah ikut apa yang at that time yang beneficial for them. So kita untuk yang rangkum dalam masa 20 tahun ni kan, your expectation untuk the next 10 or at least 20 years, rasanya kat mana dia akan attack pula? Kat cloud ke? IoT dah obviously dah ada tadi kan. Mungkin lepas ni cloud ke, virtualization ke apa ke? What your this one? Kalau segmen mana yang dia orang akan fokus tu, I think memang cloud is the next thing. Even kalau kita tengok report-report news bulan ni pun dah banyak ke arah tu. But that is on the aspect of which angle yang dia akan start, attacker akan start to move lah daripada angle mana dia akan start to focus lepas ni. Tetapi again, whatever angle pun dia orang fokus lepas ni, still kita akan
kita akan reflect ataupun bila kita cakap pasal landscape and trend, kita akan terus cakap pasal what is being attack badly this year ataupun what is increasing this few years ataupun this year. So again benda ni kita akan terus tengok. I still believe that ransomware will continue become either number 1 or number 2 in the next few years. Sebab is a easy punya job. You boleh deploy the same ransomware code to a server, to a laptop, to organisation, to an individual, and then you boleh offer key untuk nak decrypt dan you boleh offer duit untuk kalau tak data tadi kita akan disclosekan. So benda ni kita tengok take up rate untuk orang bayar tu makin tinggi. So I still believe benda ni akan terus akan menjadi trend lah. Mungkin dia akan start tukar sikit, lepas ni jual dan key, dan mungkin dia akan packagekan dengan benda-benda lain. Itu atas boleh bicara dan macam mana dia control the economy later lah. Tapi it still will be the top ataupun second in the next few years. The scam related ataupun social engineering pun masih I think akan tinggi, sebab kalau kita terlalu address something yang terlalu technical, malware related dan sebagainya, kita mungkin terlepas sebenarnya kalau human is still one of the point ataupun ada orang cakap weakness point lah, tapi I believe kalau orang IT ni mungkin bukan ada weakness. Mungkin but still kita ada human element. So kalau social engineering masih lagi akan terus berterusan. Mungkin phishing berubah lepas ni, bukan lagi macam sekarang, akan jadi something yang lebih complicated. You nampak IoT dah start kena exploit, mungkin lepas ni attacker akan ataupun fisher akan start masuk dalam router, tukar DNS and point my bank to you, CIMB klik kepada third party website dan sebagainya. Mungkin ke arah tu, tapi still social engineering pun akan still duduk within the top 5 atau top 10. Untuk for the next year for example, which is something yang dah dekat, mungkin big security company macam Kaspersky, FireEye apa semua akan come up dengan security trend prediction. Because they follow it very closely, dan dia mungkin akan nampak the trend yang dia akan possible. This kind of prediction basically akan tackle angle yang macam Naim cakap tadi lah. So dia akan move to what level lepas ni, visualization, exploitation. Kalau kita tengok past few months, VMware, vSphere, banyak exploit dah release. So and next thing is cloud. Kalau tengok bulan ni punya news dah start banyak cakap pasal cloud based exploitation dan sebagainya, dan benda tu mungkin akan menjadi the next angle of attack lah. Tapi I would say whatever the angle is, kita still kena fokus on something yang satu mungkin akan banyak berlaku, dan kedua akan attack pada this low hanging fruit ataupun even human as the element yang mungkin akan diterus exploit lah. Ada satu soalan tu, jika guna public IP, adakah ada isu security? So basically kalau guna public IP, kita tak boleh lari untuk elak daripada IP kita tu daripada kena scan. So macam kita contoh tadi kita dah sebut pasal IoT bot yang dia infected, dan kemudian dia akan cari IoT lain untuk di-impact. So untuk dia tahu sama ada IoT lain tu adalah IoT ataupun device lain, dia kena buat scan, dia akan kena prompt dengan a few request dan query lah, dan baru dia boleh tahu itu adalah IoT ataupun itu adalah PC dan sebagainya. Jadi kalau guna public IP, saya recommend kalau tak ada keperluan untuk listenkan service tu di public IP, maka tak perlu dah listenkan service tu di public IP. Maka anda akan reducekan dia exposure pada internet, walaupun anda kena scan tapi tak ada tak ada servis-servis yang running, mungkin anda tak akan di exploit lah sekiranya servis tersebut ada vulnerability dan sebagainya. Nothing much in terms of other concern. Bagi saya mungkin itu saja code yang worth to highlight. Menarik tadi yang Cik Adnan tadi highlight tadi berkenaan dengan mungkin akan dibuat this attacker hijack kita punya router, tukar DNS everything. Actually benda tu tak silap saya pernah baca I think around 2 years ago kot, berlaku di Brazil, tapi on the satu brand router yang kita pakai lah. They happen the same thing, yang dia affected dan dia reroute DNS semua siapa yang guna router tu ke website phishing online banking dia. Dia orang reroute. So kita tengok macam original lah, kita masuk macam biasa, rupanya dia dah start nak social engineering, kita dapatkan kita punya pin code and everything. So on the device level lah, boleh kata.
At the same time ada satu soalan ni daripada YouTube, yang penonton setia kita di YouTube, Agilan daripada MOE. Dia tanya, ransomware boleh tak decrypt balik? Okay. Ada certain ransomware yang kita panggil commodity ransomware yang key dia ataupun decryptor dia dah di-share oleh researcher. Apa yang kita masukkan dengan commodity adalah ransomware ni dia tidak specifically dibuat untuk target certain organisation. Kalau kita tengok ada certain ransomware ni memang dia cipta ataupun dia diubah sikit kod dia memang untuk di specific organisation A. Bila dia nak hack organisation B, dia ubah sikit lagi kod dia ubah sikit lagi encryption method dia pergi untuk organisation B. Tapi ada satu type of ransomware, dia memang 9 orang kena, 9 organisation kena, semua code base yang sama. So ada, saya lupa, Say No to Ransom tak silap website tu, dia ada providekan ransomware tertentu yang dah ada decryptor, dah ada key, jadi researcher sharekan dalam portal tersebut untuk kita boleh download dan boleh decrypt balik. Tapi tak semualah dan quite limited. That's why masih ada organisasi yang pilih untuk bayar untuk dapat kembali data tersebut. Okay. So, kita ada beberapa soalan ni tanya ni. Ini daripada kita punya sahabat sendiri ni, Cik Amir kita. Ada tak current or still relevant brand abuse case yang berlaku di Malaysia dan dalam government agency? Brand abuse. Brand abuse biasanya melibatkan commercial artis lah. Contoh Nike ataupun banking dan sebagainya. Tapi bila involve government, saya jarang jumpa, tetapi mungkin Naim boleh dapat confirm untuk saya. Kita ada observe recently on APT40 contohnya daripada China yang start gunakan nama-nama government agency untuk mempengaruhi government agency lain. Contohnya dia menghantar email kepada kementerian sekian-sekian mewakili daripada kementerian A untuk hantar jemputan sidang media. Jadi dalam email tersebut sebenarnya ada malware. So abuse untuk government related kita nampak dalam itulah kot, dalam vektor ataupun cara penyampaian yang macam tu. Tapi kalau untuk banking ataupun untuk yang lain tu commercial punya entity, benda tu banyak lah. Benda tu quite common. That's sebab tu dia orang even subscribe kepada brand monitoring punya service untuk tengok ada orang register domain nama macam dia ke tak, ataupun ada website yang gunakan logo dia dan sebagainya. From my experience lah yang baca daripada Adnan lagi punya compilation report and everything, dan bergantung dengan lain-lainnya report, banyak yang kita nampak sekarang lebih kepada dia akan ambil opportunity macam contoh sekarang masa COVID kan, PM nak buat keputusan, dia ambil yang poster tu, dia weaponize, dia edit, jadi keluarkan PDF. Sebab tu antara benda yang saya masa all this PDF yang dia orang duk sebar kat WhatsApp tu kan, yang itu benda-benda saya takut nak buka we don't know handle siapa kan. That's the thing yang nampak on the brand and the abuse is mostly on that part lah, macam kata pasal berkenaan dengan moratorium, berkenaan dengan ICNA, ini PM punya ucapan lah benda kan. That's the thing yang saya nampak on that government lah, especially during this pandemic punya time lah. Nan, macam sekarang ni aku tengok macam kita banyak user dah pergi berguna Telegram kan sekarang ni. So sebab basically Telegram tu dia jadi hype bila time orang nak dapat info pasal COVID, all the things kan, semua tu. So lately ni aku tengok macam banyak tiba-tiba yang datang tak siapa-siapa pergi hantar PDF file. Dia something you kata ni ada laporan gaji, ini ada maklumat dapat hadiah apa-apa kan. So basically sebenarnya dia tu itself dia dapat maklumat kita tu through macam mana tu kan biasanya kalau dalam keadaan macam tu lah. Ini aku tak pernah experience Amir, tapi mungkin to share on something yang mungkin slightly related. Dalam grup-grup yang kita join tu bukannya semua orang, ada antaranya scraper dan ada bot lah, yang mana dia tengok you ada join grup mana, mungkin interest apa, dan dia start to individually message the possible victim. Secondly, kita pernah juga ada case yang macam WhatsApp tapi di Telegram, meaning account Telegram dia kena hijack.
The good thing about Telegram hijack ni, the good thing for the attacker lah basically. Telegram you akan synckan contact ke cloud, WhatsApp tidak. So kalau you dapat nombor, you tak tahu nama siapa. Tapi Telegram you akan nampak nama apa, orang tu save apa semua akan disynckan. Second, chat log for Telegram akan duduk dekat cloud. So apa yang kita pernah chat semalam, kalau hari ni kena hijack, semalam punya conversation tu masih boleh dibaca. So itu something yang kenapa Telegram juga turut menjadi mangsa hijack account ni lah. I think yang ni, this one you memang proud nak jawab ni. Sekarang Gov dah nak approach untuk agensi kerajaan ke cloud. So saya macam mana nak buat forensik dan incident respond. Saya dapat tahu semalam yang minggu depan kot akan jemput saudara Muslim untuk kongsian agensi forensik kan. Bulan depan. Bulan depan. Jadi mungkin dia boleh jawab dengan lebih detail soalan ni. Betul. Itu tuan guru tu. Maha guru tu dia lah tukang jawab ni. Betul. Soalan tu kita bawa ke tahun bulan depan ya. Saya nak jawab sikit je untuk incident response punya part. Boleh. Basically kalau you subscribe to cloud ni tak datang toggle sebagai cloud instance saja, dia akan datang juga dengan firewall dia akan datang and some even bagi you SIM. Ada yang percuma, ada yang mungkin kena bayar. So basically untuk nak buat correlation of event, detection of suspicious behavior, even cloud ni dah bagi you that features. You hanya perlu subscribe pada alert tu untuk nak masukkan kepada you punya own SIM ataupun centralized log, ataupun even just trigger dan baca melalui dashboard dia saja pun dah ada features tu. Tapi untuk nak sentuh detail tu nanti bagi suspense sikit, nanti kita tunggu Muslim next month lah. So kita tunggulah untuk bulan depan. Menarik sikit. Okey, ada yang ni soalan panas sikit ni kan. Okey Sebagai salah seorang daripada wakil telco, boleh kongsikan bagaimana internal control terhadap data-data pelanggan diimpos di telco untuk mengelakkan identity theft atau unauthorized use of information untuk mengiklankan atau sebagainya. Tak tahu you boleh jawab ke tak, tapi itu dah soalan dia. Saya bukan orang yang tepat untuk nak jawab, tapi sebagai kontrol yang kita sebagai orang IT ataupun security implementkan adalah antaranya DAM, database apa panggil DAM. DAM stand for database activity monitoring. Dan juga kita juga ada implement apa nama tu? Astagfirullahalazim. Kalau nak ingat itulah tak teringat. Kalau something macam data antivirus control yang kita boleh implementkan untuk nak review sama ada file yang kita nak share keluar tu memang di-approvekan untuk di-share keluar, ataupun ada tak sensitive information dalam file yang kita nak keluarkan tu yang sepatutnya tak boleh dibawa keluar. Apa dia punya term tu aku lupa lah. Astagfirullahalazim. Nak nolong pun nak dapat. Tak tahu. There's few control yang basically kalau memang champion dalam bidang ni memang bank lah. Banking memang dah sangat matured dan banyak industri lain baru kapal-kapal nak belajar, dan these are satu of the control yang usually orang akan start implement untuk ke arah data security. Tapi long way to go, dan kita kena ambil dan contoh dan belajar daripada sektor-sektor yang memang dah matured, contohnya banking lah. Okay Nan, ni ada soalan daripada aku ni. Berkenaan dengan bila kita sebut work from home, we sebut berkenaan dengan this compromise on the end user and everything kan. Dulu kita hanya rely on antivirus. Antivirus tu ada some evolve sikit berkenaan kata EDR dan ada whitelisting. So what do you take on the EDR, berkenaan dengan EDR ni? Is it a must nowadays ke macam mana? Kalau tanya daripada perspektif threat hunter ataupun incident response, memang is something yang kita akan cakap compulsory. Even kalau you nak meet a certain, I tak tahu ISO macam mana, tapi NIST memang dia encourage you to get to a certain level, you kena ada this control lah. So EDR, basically when we talk about EDR,
is something yang kita install bersama dengan antivirus kita dalam machine kita. Ada yang dah disekalikan, ada yang ada antivirus with EDR, ada yang separate product. But the function is to monitor the behavior, the activity, processes, sequence of flow of processes, file being dropped and so on. So dia boleh monitor sama ada, contohnya kalau kita buka PDF, macam Naim takut sangat tadi nak buka PDF. So in the situation kalau PDF tu exploited, apa yang akan berlaku? Mungkin dia akan dropkan another ESE, ataupun mungkin dia akan run satu CMD dan download payload daripada third party website, drop daripada disk dan execute file tu. So dia ada sequence of processes ataupun sequence of behavior. Kalau kita hanya bergantung pada antivirus, sekiranya PDF tadi tu belum lagi di-createkan signature atau untuk maliciousness ni tu belum lagi di-detect, belum ada signature. Jadi kalau kita klik, antivirus tu tak dapat detect. Dan pada mana kalau kita ada EDR boleh belajar ataupun detect the sequence of the activity, sequence of behavior. Once kita klik on the PDF, tiba-tiba terpadam, terbuka CMD, download a file from the third party website, which is a remote portal, write to this, execute and try to run on startup. This behavior is a known bad behavior by EDR. Of course dia ada dia punya own signature, tapi dia tak perlu specifically per file. Dia hanya perlu process based ataupun behavior based punya detection. Dia boleh flag, dia boleh block, dia boleh alert dan sebagainya. That's why kalau ada yang tengah nak concern nak memilih, membeli dan menggunakan EDR, kalau boleh cari terus yang ada blocking capability. Sebab ada EDR yang hanya buat alerting dan hanya allow kita untuk buat remote access kalau kita perlu buat print out ataupun detail analysis. So cari yang ada blocking capability, then it will help you. Once you know this sequence is not supposed to be running in this machine, then it will automatically block, dan even boleh isolate you from the network and so on. So ada banyak features, banyak company. So antara features yang I think kalau nak consider pakai depan ni, terus kena consider features untuk automatically block the sequential of business process tu lah. Okay. So mana-mana nak pakai value lah. Memang learn from our own mistake lah. Sebelum ni pilih brand yang hanya boleh buat alerting. So when you get hacked, basically you dapat alert saja. Dia tengok je lah log lah. Tengok je lah dekat dashboard tu. Dan kena remote untuk buat clean up dan sebagainya. Okay, that's a good ni tips. Okay, kita pun ada soalan lagi Amir? Nampak lah Amir tak ada. Kalau tak ada saya tanya. Okay, I think this thing is more on kata apa, nak kata macam mana, is lebih kepada OSI level 8 lah, human punya level lah, on a persepsi. So yang macam tadi highlight berkenaan dengan yang kena bank punya. Sometimes there's a case yang kadang-kadang glitch, it's just memang a glitch on the bank system. But at the same time, people tak tahu lah lebih expert ke apa, dia kaitkan benda ni, dia kata benda ni kena hack. Yang nak cakap yang tu, rasa nak handle technical thing lagi senang compare dengan nak handle this PR disaster ni lah. So pengalaman anda lah macam mana? Dulu pernah ada tak terlibat ataupun tempias-tempias ke kena handle benda-benda macam ni? So far tak pernah. Tapi dalam simulation ataupun tabletop tu pernah lah, which is something yang kita plan dan kita design kan. Tak pernah, dan good thing about being in the enterprise yang memang ada segregation of work ni, memang ada orang untuk buat PR, ada orang untuk buat sekian job lah. Jadi personal involvement untuk nak buat on that PR punya side tu tak ada lah. Tapi mungkin di approach oleh kawan-kawan sendiri, keluarga sendiri, dipertanyakan tentang betul ke kena hack, semua tu something yang mungkin kita boleh jawab lah. Tapi untuk on the enterprise level punya announcement apa tu tak pernah. Let the expert do dia own. Betul. So ni sebenarnya dengan kata lain, kita kan yang on government agency lah kan, start engage dengan unit komunikasi korporat lah. Sebab itulah PR kita. Anything happen, these people yang akan menjawab sebenarnya. Tadi term yang terlupa tadi Naim. Actually DLP.
Oh, dah Punya, terfikir. ya Allah, punyalah nak fikir. Something yang kita implement untuk cuba kawal data yang boleh dibawa keluar dan sebagainya tu adalah DAM dan juga DLP. Oh, kenaan dengan DLP. Okay. This is some quite a unique punya thing. It's not, DLP ni is not something new. It's, I think 2012 atau 2013 dah lama dah start ada ni. But we see that memang people start adopting to DLP. But yang saya difahamkan belajar reading kill and everything, DLP ni actually very specific to specific organisation. Dia bukannya macam satu single rule semua orang boleh pakai. So pendapat Adnan berkenaan dengan DLP ni kan, ada tak orang pernah tanya kata apa you punya DLP lah, kita nak copy paste, nak try guna? Ada tak orang pernah buat macam tu? Orang pernah tanya lah, tapi since kita bukan ahli bidang, kita boleh share yang basically dulu pernah kerja dekat satu financial institution yang mana dia punya DLP ni quite matured, and DLP is not about the product lah, it's about the process. Yes. And the people. So kena tambah rule from time to time, kena review rule from time to time, and for this specific financial institution, dia setiap ada team yang akan buatkan review of detection tu. Memang kerja dia itu, duduk dalam bilik aquarium untuk nak bilik aquarium untuk nak monitor the alert and verify. And the alert signature baru pun being added from time to time. Memang benda tu memang is a process, bukan just the product. Okay, ada soalan daripada Dr. Farizul dari YouTube nonton kita di YouTube ni. Setakat mana tahap perkembangan industri threat intel di Malaysia? Oh, jawab kita dulu jawab. Tak boleh, jawab dulu. Sekejap, boleh bagi 1 minit ambil saja. 1 minit gitu. boleh. Dahsyat soalan-soalan daripada peserta kita. Ni tak masuk lagi Tuan Muslim Mansur ni. Masuk Tuan Muslim Mansur rasanya lagi semalam Cik Muslim semalam, Tuan Muslim semalam dia macam nak skodeng sikit dengan anda ni. Tak tahu dia kena ada ni. Ada kat YouTube tu. Tak apa, nanti kita PM tepi dia. Berkenaan tapi siapa yang tak kenal Muslim Mansur tu sebenarnya dia antara, kalau katakan Sifu lah, kalau mentor saya jugalah tu dalam berkenaan dengan incident response. So sampai saya tahap yang kata apa yang keluar dari mulut dia tu ilmu lah, permata. Tadah lah. Kalau ada bekas bersama mana, tadah je lah apa mulut dia cakap tu. Okay. Kita punya speaker dah dah kembali. Ingatkan boleh habis sebelum bateri habis. Nampaknya bateri pun sendiri. Untuk 5 minit ni kan. Untuk industri intelligence dalam cybersecurity ni, saya pernah cakap benda ni quite new dalam Malaysia. Tapi mungkin term tu sendiri yang baru. Kerja-kerja yang pekisan-pekisan aktiviti daripada threat intelligence tu sendiri, mungkin banyak organisasi dah sedia ada function tersebut dalam organisasi sendirilah. Mungkin dah lama pun. Tapi as a whole ataupun secara satu function lengkapnya, threat intelligence tu di Malaysia mungkin quite barulah. Sekejap bernafas. Okay, untuk intelligence di Malaysia saya katakan baru sebab mungkin term tu baru digunakan, tapi macam saya cakap tadi, pekisan dan ada talent-talent yang memang dah sedia buat perkara-perkara kerja-kerja tersebut dah memang ada. Cumanya kalau kita tengok industri sekarang, mungkin di Malaysia dan juga mungkin di luar dah cuba ataupun start combinekan threat intelligence dengan threat hunting. Sebab daripada intelligence information yang dia dapat tu, mungkin dia akan kena pass kepada SOC, buat validation dan sebagainya. But why not at the same time you terus buat hunting menggunakan TTP yang you jumpa ataupun menggunakan method-method yang attacker duduk abuse lah recently, untuk something yang mungkin kita nampak ada footprint ataupun pernah ada bekas diakses oleh attacker dan sebagainya. Jadi kita tengok kalau trend, siapa yang nak pergi ke arah threat intelligence, be prepared, ataupun you start to learn about threat hunting as well, sebab benda ni akan jadi most likely akan dikompilkan dalam satu function yang saya nampak mungkin itu yang akan berlaku di Malaysia lah. Mungkin
nak jimatkan headcount dan ataupun mungkin dia akan jadi lebih satu end-to-end proses yang menyeluruh. Okay. So saya pula pengalaman berkenaan dengan threat intel ni. Ya, saya setuju dengan Tuan Adnan tadi. The term is quite new. Memang agak barulah, dan sometimes bila kadang saya bagi talk pun saya tak suka sentuh sangat pasal threat intel ni sebab saya takut people pick it up macam is something yang orang nak glamourkan benda ni tu. Tapi sebenarnya the process threat intel tu we have been doing analysis dah lama dah. Daripada dulu kita dah buat benda tu. Cuma kita tak panggil threat intel lah. Kita panggil benda tu analysis je. Okay, data analysis and everything. So berkenaan threat intel ni, kadang-kadang ada yang tanya saya macam mana nak masuk lah, macam mana nak buat lah, nak jadi glamour lah. The starting point dia mudah aja. First kali you do your own analysis first. Macam Encik Adnan cakap tadi kan. First you dapat data, macam mana you the data, what the current your punya environment, the data. From there yang you dapat analysis, dia akan nampak Tuan Adnan cakap tadi, mungkin nanti akan one day kita akan kena combine buat threat hunting sekali. Buat hunting ni kita kena ada kita punya scope pula. Kita kena ada our own hunting field. Bukan kita nak hunting the whole network, mesti ada certain segment dulu. So that's the thing yang kalau siapa yang nak buat benda ni, start baca log lah. Baca news juga so that you are up to date dengan apa yang berlaku kat luar. Dan for some organisation, they tak go very technical for the intelligence, they just nak some sort of daily or weekly report to the CISO ataupun to the management. Summary of what happened, what's the vector, how people solve it. So ada certain organisation hanya that level je yang diperlukan daripada intelligence team. And of course ada yang nak yang lebih technical lah, dipanggil actionable intelligence. Yes. You boleh ada something untuk di-block, you ada something untuk di-detect, you ada something untuk improvekan detection dekat EDR, IPS dan sebagainya. Dan banyak lagi. So terpulang pada level of expectation dan juga apa nama tu, stakeholder punya ni lah. Ya, stakeholder expectation juga. So the basic one, kalau kita sembang pasal CISO punya level, memang strategic level lah. What the current exploitation and everything. Tapi kalau kita on the technical part, then we have the actionable intelligence lah. So the reason the nama actionable tu, we can do something. Bukannya kita dapat tak boleh buat apa lah. Tapi ada yang kata tak boleh buat apa tu, tak buat apa-apa tu pun is part of the actionable juga, but it's agree to disagree je lah. Okay. So okay, so far okay, kita pernah ketandusan soalan ni. So ada apa-apa yang Anan nak sentuh tak sebelum kita wrap up this kita punya session? Sebenarnya tak suka cakap panjang, suka daripada soalan, dan kita kembalikan baki masa kepada ahli keluarga kot yang tengah menunggu kat rumah. Tapi kalau ada soalan saya buka maybe 1-2 lagi, kalau tak then kita boleh wrap up. Good. Kalau ada siapa yang nak terus bertanya soalan ke stage, boleh klik button raise hand tu. Kita boleh borak terus kat pentas ni. Dia jemput sekali. Bukan selalu dapat jumpa Cik Adnan ni. Last time saya jumpa dia masa main apa? Kita buat apa? Cyber drill lah itu Drill ITU ascending descending Aduh, insiden tak boleh ulang. Okey. Cuma nak tanya sekarang, macam cyber drill sekarang banyakkan companies lah. Company banyak buat cyber drill sekarang on the real punya apa tu cyber drill ke ataupun more tu tabletop je banyakkan sekarang ni. Sebab dah banyakkan dah working from home kan. Cabaran dia lah dari situ. Tak aware on the recent one lah during this pandemic punya period. Tapi sebelum ni I think banyak company dah start dengan tabletop. Awareness tu dah ada, top management pun dah involved, which is something good. Dan of course bila ada support daripada satelit, kita boleh tengok ada beberapa, mungkin Naim boleh sentuh nama yang spesifik satelit ni. Dia dah start to engage company untuk buat technical ataupun so-called simulation based punya drill. Again, pushing factor dia tu memang daripada satelit lah. Kalau organisation alone, mungkin tabletop still being something yang diorang guna untuk masa ni lah. Tapi during this pandemic time tak pastilah, mungkin kurang ataupun tak ada kot.
Okay, on that part saya boleh jawab sikit. So far kita dah engage dengan the most 3 years, back to back lah untuk 3 tahun yang lepas ni. Antara yang aktif ialah Security Commission lah yang buat. Tapi dia buat on the, not only tabletop, dia buat on this technical level lah sebab dia nak cover. Dan participant dia orang makin tahun makin banyak. Under Security Commission kan banyak dia punya broker and everything kan. So far kita nampak itu, dan kita nampak ada industri daripada sektor lain pun dah start engage, paling kurang tabletop nak buat. Sebab dia see sebenarnya tabletop dengan technical simulation tu dia ada dua hala tuju dia sama, tapi ada dua target audience yang beza. Selalunya tabletop ni selalunya kita akan go for the top level, top management. So kita nak tackle bos-bos ni, nak bagi bos-bos tahu apa buat kerja macam mana, apa yang dia nak kena respond. So they are prepare when come the crisis come lah. Sebab when they come the technical, usually kita nak tackle orang yang the worker bee ni. How to do, what to do bila jadi macam ni, how to escalate the incident, how to handle, nak minta request and everything, the procedure. In the end, people process procedure lah. Tapi yang saya nampak telco punya site memang majority banyak ada yang start doing their own exercise lah. Dia hire the third party and everything. Dia sebab macam kalau kita tengok pada FI lah, mostly FI dia dependable pada RMIT kan, sebab under RMIT tu sendiri itself dah memang kena comply every FI, kena buat every year, kena ada cyber drill. So nampaklah jelas kat situ arahan tu kuasa daripada peringkat atasan tu kukuh lah kepada untuk keperluan pelaksanaan tu lah, nampak ada kalau FI lah. FI tu sebab bank negara is very proactive. Betul. Memang in the end all the FI nak kena report to bank negara kan. That's why macam Tuan Nan cakap tadi, peranan sektor lead tu penting. Dia yang kena gerakkan agensi dia. Kalau jadi orang kata tonggak lah kepada semua. Jadi contoh. That's why kalau sektor lead tu proaktif, maka proaktif lah the whole sektor. Kalau sektor lead dia tunggu Esmaya je, pas sudah lah. Pas sudah lah tak buat. That's why kadang-kadang kalau kita ada some drill yang organized by others entity kan, dia nak bagi kat kita. That's why kadang kita invite juga all these player-player yang lain ni, especially skill sector ni kan, to fill the gap lah. Sometimes dia orang ni tak dapat nak explore on this part. Mungkin sebab kekurangan bajet ataupun all the internal issue yang kita tak tahu lah. Okay, ada lagi ke daripada ni? Tak ada dah. Dia tahan banyak soalan ni. Okay. So macam mana Cik Amir? Rasanya okey kot, kita boleh wrap up lah. Okay lah. Kesian Anan dah 1.5 jam bercakap ni. Tak habis bateri. Sampai habis bateri je. Kena charge je. Nanti pesan kat Muslim kena pakai bawa power bank. Okay, di sini sebelum tu nak tanya, Cik Adnan ada sepatah dua kata nak menyampaikan sebelum saya tutup sesi ni? Just a general advice, I think apa yang kita dapat hari ni is something yang you boleh reflect balik untuk diimplementkan dekat agensi masing-masing ataupun as another buah bicara untuk sampaikan kepada ahli keluarga. Kalau ada something yang boleh improve, which is good, something yang kita rasa I think I've done better, Adnan sampaikan benda yang lama, boleh communicate, mungkin something yang saya boleh belajar balik dengan anda semua lah. Tetapi as one general advice, saya cuba galakkan untuk penggunaan ataupun mengaktifkan 2FA. Semua akaun yang kita pakai, kalau ada 2FA tolong enablekan. Google, GitHub, even WhatsApp pun ada 2FA. So not necessarily touching on the vector yang kita dah sentuh tadi, contohnya WhatsApp hijack macam tu. So as a IT, you kena fikir kalau something compromise yang menyebabkan you punya username password, you
ada 2FA, at least you ada second layer of protection. So just a general advice, kita semua kat sini IT, kalau account ataupun application ataupun sistem tersebut support 2FA, tolong enablekan 2FA. That's my last point for today lah. Okay, terima kasih. Teknologis Adnan bin Mohamed Syukur, sebut nama penuh dia, betul, teknologis okay. Dan saya setuju tu FA tu, dan nak jadi cerita I think last week kawan saya pun akaun Facebook dengan akaun Instagram dia kena hack sebab tak enable tu FA. So macam biasalah, saya ceramah lah dia. Okay. Apapun saya mewakili pihak Urus Setia ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Adnan di atas sesi perkongsian yang amat menarik dan diharap memberi impak dan juga orang kata apa, berkesan lah di hati kita sebagai pegawai-pegawai, terutamanya pegawai teknologi maklumat lah. Kalau yang bukan teknologi maklumat tu pun tak ada masalah juga. Okay. Dan diharap semua apa yang kita kongsikan hari ini boleh dijadikan panduan, mungkin boleh disebarkan, boleh disebarkan bukan terkait kepada organisasi kita, bukan kepada rakan-rakan kita saja, kepada sahabat handai kita dan juga keluarga kita. Okay. Sebab in the end, keselamatan cyber ni tanggungjawab bersama. Okay. Dia bukan tanggungjawab telco, bukan tanggungjawab Adnan, bukan tanggungjawab saya seorang. So tanggungjawab bersama. So sama-samalah kita memperkasakan kita punya ekosistem kita cyber, keselamatan cyber, menjadikan dia satu kondusif lah, selamat dan kondusif. Okay. Cik Amin nak cakap apa-apa? Tak ada? Okey, saya cuma tambah sikit lah. Terima kasih pada Cik Ana sendiri mewakili pihak berjasa untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman daripada pihak industri, daripada pengalaman tuan sendiri yang pelbagai pengalaman daripada industri itu sendiri, daripada satu agensi ke satu agensi. So bersama-sama kita berbincangkan perkara-perkara yang mungkin nampak common, nampak biasa, tapi benda tu sebenarnya dia punya impact kepada kita tu dan juga semua orang di sekeliling kita tu banyak. Dan alhamdulillah sesi perkongsian ni sangat baik untuk kita amalkan nanti di semua agensi yang rakan-rakan lain dekat agensi kerajaan ni lah. Dan sebelum berakhir ni saya nak ada pesanan sikit. Tadi saya dimaklumkan yang semua peserta ada disediakan e-cert. Jadi mohon untuk dalam chat tu saya ada nyatakan minta mohon sahkan kehadiran dan juga beri sedikit maklum balas kepada sesi webinar kali ini untuk kita nak improve lagi pada masa depan. Dan link untuk sah kehadiran tu hanya terpakai sehingga pukul 11.55 malam ini saja. So semalam. Jadi saya harap semua boleh terus ni je lah, terus klik, terus isikan maklumat tu. Tak payah tunggu sampai esok lah. Jadi senang nanti once semua dah complete. And then cara untuk downloadkan CJ tu ada saya masukkan je ke dalam chat room, chat box tu. So boleh refer dekat situ lah. Alright, saya rasa di wakil saya mewakili pihak berjasa mengucapkan terima kasih pada Cik Naim sendiri selaku moderator pada malam ni dan juga terutama sekali pada TS Adnan untuk yang sudi berkongsi bersama kita pada malam ini. So saya tengok dekat sini pun di dalam Emit ni ada dalam 33-35 orang tadi. So dekat dalam YouTube pun ada dekat 30 lebih kat 40 orang. Dekat dalam Facebook berjasa pun ramai juga. So alhamdulillah capaian daripada semua sekarang ni berminat kepada ke arah untuk kita nak nambah ilmu di musim-musim working from home ni kan. Ujung-ujung minggu nak pergi mana pun. So duduk rumah je kan. Okay, kalau tak ada apa, saya ucap terima kasih kepada semua. Kita berjumpa lagi insyaAllah pada sesi webinar yang akan datang. Dan peringatan dalam schedule kita ni ada sesi yang terdekat sekarang ni pada 22 hari bulan. So sesi perkongsian daripada agensi sendiri, dia melaksanakan sistem payment dalam sistem EPBT dia. So dia akan
kalau nak tahu bagaimana dia laksanakan, pengalaman dia apa, pro and cons, apa yang masalah yang dia hadapi dalam nak melaksanakan tu, so register nanti untuk event ni. Yang mana-mana yang dah ada dalam ni, yang dah boleh masuk dalam Meet ni, boleh terus klik je link unik yang dapat dalam email tu, boleh terus masuk je untuk akses kepada semua sesi webinar yang selepas ni sepanjang tahun. Jadi itu saja daripada pihak berjasa untuk semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebagai MC juga minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, salah cakap, terbuat lawak hambar, lawak tak jadi kan. Okey. Semoga kalau nak jemput lagi tak ada masalah. Okey. Saya sudahi kita punya sesi ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.